السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص تعلم اللغة الفرنسية لجميع المستويات. حصة اليوم صفحة 7 من مقرر باركور للسنة الثانية إعدادي. هنا عندنا واحد لو تكست أدو، يعني أدو سيتادير الابريفياسيون ديال أدوليسون يعني المراهقين. توس أكرو فيسبوك يعني مدمنين للفيسبوك. Les ados sont accros à Facebook au point d'y consacrer parfois 3 heures par jour، يعني كيخصو 3 ديال الساعات في اليوم لهاد المنصة ديال التواصل الاجتماعي. une pratique qui inquiète leurs parents، يعني هاد الإدمان هذا ولا هاد السلوك كيقلق الآباء ولا حير الآباء ديالهم. qui oublie pourtant qu'à leur âge ils étaient scotchés au téléphone، يعني حتى هما في لاج ديالهم هاد لي بارون كانوا مرتبطين بزاف، كانوا لاصقين سكوتشي لاصقين في التليفون، يعني واخا ما كاينش فيسبوك ولكن كانوا لاصقين حتى هما في لو تليفون. ان لونشون هي الكاتبة ديال هاد المقالة. l'adolescent a un énorme besoin de vie sociale، يعني المراهق عنده واحد الخصائص ولا عنده واحد الحاجيات ديال الحياة الاجتماعية. explique le médecin Daniel Marsoli. هاد الفكرة قال واحد الدكتور اللي سميتو دانيال مارسولي. Facebook lui permet de le satisfaire depuis sa chambre. C'est fascinant. يعني هاد الفيسبوك يعني يلبي ليه هاد الاحتياج ديالو انطلاقا من لا شومبر ديالو بلا ما يخرج، انطلاقا من الغرفة ديالو. سي فاسينون، هذا رائع. exprimer ses émotions كيعبر على المشاعر ديالو. accueillir celles des autres وكيستقبل حتى الأحاسيس والمشاعر ديال الآخرين. partager des idées كيتبادلوا الأفكار. ces échanges développent ses capacités relationnelles. هاد التبادل كيطور يعني القدرات ديالو ما بين الأفراد. certes والعلاقات كيطور العلاقات ما بين الأفراد. certes sur un mode virtuel، يعني أكيد حقا أنها لو مود فيرتويال، يعني في واحد الحياة اللي هي افتراضي ولا واحد العالم اللي هو افتراضي. est assez superficiel سطحي. mais l'essentiel y est amitié amour coup de gueule، يعني الأساس في هذا الشيء هي الصداقة الحب إلى غير ذلك. ce réseau social surtout lui permet de se mettre en scène et d'avoir un retour sur image immédiat. l'adolescent habille son profil avec des photos avantageuses. il publie des statuts، يعني كيدير في البروفيل ديالو يعني دي فوتو يعني لي زيماج اللي هما جيدين. il publie des statuts qui reflètent ses passions de moment، دونك كيدير في لي ستاتيو ديالو يعني الهوايات ديالو يعني لحظية. s'il a plein d'amis et qu'ils ont l'air cool cela signifie qu'il est lui aussi. إلا عنده أصدقاء يعني وهما مرتاحين يعني منفتحين حتى هو غادي يكون مرتاح وفرحان. revue psychologie mars 2013 texte adapté. هنا accro الشرح ديالها هي qui est passionné de quelque chose qui ne peut s'en passer، يعني مدمن ما قدش يتفرق عليها، دونك هنا accro. lis attentivement le texte et réponds aux questions suivantes. عندنا هنا compréhension de l'écrit. 1. coche la bonne réponse. ce texte est extrait يعني هذا النص مقتطف من un livre d'une revue d'un journal. هنا c'est une revue، عندنا هنا revue psychologie مجلة. B. justifie ta réponse par des éléments de texte. هنا غادي نكتبو هاد لا سورس هادي revue psychologie mars 2013، يعني هذا هو لا justification التعليل. 2. que représente l'image pour vous؟ اشنو كتمثل هاد l'image هاد الصورة لكم؟ l'image présente 2 filles، جوج ديال البنات، l'une devant son ordinateur وحدة أمام شاشة الحاسوب et l'autre parle au téléphone وحدة كتهضر في التليفون. 3. à quelle forme est le titre؟ donc هنا c'est une phrase interrogative. ado tous accro à Facebook، donc هنا c'est une phrase interrogative جملة استفهامية. B.
ados tous accros à Facebook veut dire هذا يعني ados tous trop attachés à Facebook. 4. Qui est l'auteur du texte? L'auteur, c'est un journaliste. C'est une journaliste. Anne Longchamp. 5. Quelle est la fonction de paragraphe souligné? C'est le chapeau. يعني شكون هي الوظيفة ديالو؟ Le chapeau résume l'article. دائما عندنا le chapeau qui résume, qui يلخص l'article المقالة et informe les lecteurs sur le thème du texte. وكيعطينا واحد الفكرة على le texte. 6a. Quel est le problème traité dans le texte? شكون هو المشكل اللي كيعالجو النص؟ Les ados sont attachés à Facebook. يعني المراهقين يعني مدمنين على الفيسبوك. B. Justifie ta réponse par des éléments du texte. Ados tous accros à Facebook. 7. Pourquoi l'adolescent est-il attaché à Facebook? علاش هما لاصقين ومرتبطين بزاف بفيسبوك؟ Il est attaché à Facebook parce qu'il a un énorme besoin de vie sociale. عنده واحد الاحتياج من ناحية ديال الحياة الاجتماعية. Ce texte A raconte une histoire sur les ados. Ou là, B informe le lecteur sur les bienfaits de Facebook. Ou là, décrit des ados. Informe le lecteur sur les bienfaits de Facebook. 9a. Es-tu trop attaché à toi aussi à Facebook? واش مرتبط حتى انت؟ هنا عندكم واحد لا كيستيون اللي هي ليبر، اللي هي حسب الرأي الشخصي ديالكم. تقدر تقول وي ولا نو، ولكن خصك تجوستيفي. Non, je ne suis pas trop attaché à Facebook, mais parfois je l'utilise pour discuter avec mes amis. يعني كنستعملو مرة باش نتحاور مع الأصدقاء ديالي. Langue et communication. La question 1. À quel mot des temps sont conjugués les verbes dans le texte? Donc, ils sont, le temps, c'est le présent. Le mode, c'est l'indicatif. 2. يعني الحاضر, le présent. 2. Réécris le premier paragraphe souligné en conjuguant les verbes au passé composé. Donc, on a le premier paragraphe. On va dire conjuguer les verbes au passé composé. هنا ما مسولينيش لو باراغراف، ولكن حنا غادي نصرفوا بعض الافعال اللي هما في لو بريزون، غادي نصرفوهم في لو باسي كومبوزي. عندنا لادوليسون هنا لو فيرب افوار، غادي نديروه في لو باسي كومبوزي ا يو. عندنا دائما هنا لو باسي كومبوزي التعريف ديالو pour former le verbe au passé composé ou la conjuguer le verbe au passé composé. خصنا نديرو le verbe l'auxiliaire être ou avoir au présent plus le participe passé du verbe conjugué. le verbe conjugué هو avoir. le participe passé ديالو هو a eu un énorme besoin. De vie sociale. Explique le médecin. A expliqué. A expliqué. L'auxiliaire. Le participe passé du verbe expliquer. جميع الأفعال اللي هما ديال le premier groupe كينتهيو accent في le participe passé. هنا lui a permis. Le verbe permettre de troisième groupe lui permet de le satisfaire. Lui a permis à la fin is. Le participe passé de verbe permettre lui a permis de le satisfaire. La question 3 relève dans le texte un synonyme de Facebook. Moradif ديال Facebook هنا un réseau social. 4. L'adolescent habille son profil avec des photos avantageuses. Relève dans la phrase l'adjectif qualificatif. Donc, c'est avantageuse. Remplace photo par dessin et réécrit la phrase. Donc, غادي نبدلو هاد photo بدessin. غادي نديرو des dessins
الرسومات هنا ماسكولين وهنا فيمينان. عوض ما نديرو افونتاجوز كنديرو افونتاجو avec x à la fin. إلا بغينا نديرو لو بلوريال، إلا بغينا نديرو الجمع، بغينا نديرو غير dessin هنا avec un dessin avantageux. دائما هنا كياخد x. 5. Certes, sur un mode virtuel est assez superficiel, mais l'essentiel y est. هنا qui exprime l'expression certes, mais dans cette phrase. Donc هنا il exprime l'affirmation تأكيد حقا لا هذا مؤكد، ولكن هنا l'opposition لا la concession يحتضد. 6. Complète le tableau suivant. هنا situation وضعية التواصل. هنا الهضرة اللي تقالت. Fatima présente à un ami qui vient d'accepter son invitation sur Facebook. Là, je m'appelle Fatima et merci d'avoir accepté mon invitation. Là, je te conseille d'être attentif sur Facebook. يعني كنصحك باش تكون حذر في التعامل ديالك مع فيسبوك. Une maman conseille son fils d'être attentif sur Facebook. Une fille présente des excuses à un ami qui l'a invité sur Facebook. غادي تقول ليه je suis vraiment désolé, je ne peux pas accepter le garçon. هذا غير اقتراح. J'ai une nouvelle à vous annoncer, les enfants. Ce semestre, on va élaborer un blog pour publier nos activités sur Internet. يعني غادي نديرو واحد البلوغ باش ننشرو الأنشطة ديالنا في الانترنت. هنا ان enseignant annonce une nouvelle à ses élèves. ولا تنساو الاشتراك في القناة وشاركوها مع الأصدقاء ديالكم لكي يأتيكم الجديد إن شاء الله.